નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિરે 29 તારીખથી ભાગવત સપ્તાહ પારાયણની શરૂઆત થઈ। પરિજનો દ્વારા 401 પોથી મુકાઈ છે। ભુજના સ્વામિનારાયણ મંદિરે ગૌમાતાના લાભાર્થે યોજાયેલી શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણમાં પિતૃ મોક્ષાર્થે પરિજનો દ્વારા 401 પોથી મુકાઈ હતી। ભુજ મંદિરના મહંત સ્વામી ધર્મનંદન દાસજી, उपमहंत स्वामी भगवत जीवनदास जी, पार्षद वर्य जादवजी भगत, मुख्य यजमान नारायण भाई पिंडोरिया, सह यजमान कांतिभाई भंडेरी परिवार तथा भुज अबड़ासा और वागड़ना सांख्य योगी बहनों, भुज बहनों मंदिर महंत श्यामभाई फईए दीप प्रागट्य कर्युं हतुं। व्यासपीठ परथी शास्त्री स्वामी सोनक मुनिदासजीए मनुष्य जीवन में कथा ए असरकारक औषधिनुं काम करती होवानुं कह्युं हतुं। शास्त्री स्वामी वेदांत स्वरूपदासजीए पुण्यना प्रतापथी मनुष्यना जीवन में धर्मरूपी भक्तिना दीप प्रागट्यथी जीवन सार्थक थतुं होवानुं कह्युं हतुं। कार्यवाहक वहीवटी संत देवप्रकाश दासजीए पितृ मोक्षार्थे 51 भूदेव संत तथा 111 सांख्ययोगी बहन भागवत सहितना पाठ करावी रह्या होवानुं जणाव्युं हतुं। सोमवारे हनुमान जयंती राम जन्मोत्सवनी उजवणी कराशे। अभिषेक, पुष्पवृष्टि, अन्नकूट दर्शन सहितना कार्यक्रमों योजाशे। कथा में संतों में स्वामी सनातन दास जी, जगत पावन दास जी, देवकृष्ण दास जी, रामस्वरूप दास जी, मुक्त जीवन दास जी, लक्ष्मी प्रसाद दास जी, विश्व प्रकाश दास जी, केशवजी जीवन दास जी, कोठारी स्वामी मां नारायण मुनिदास जी, शांति स्वरूप दास जी, प्रसादी मंदिर संत विज्ञान स्वरूप दास जी, सांसद विनोद चावड़ा, भुज तालुका तथा शहर भाजप प्रमुख भीमजी जोधाणी, मीत ठक्कर उपस्थित रह्या हता। Soft Kutch, powered by Opal Electronics, LG Best Soap, Vijay Nagar Road Bhuj, Rambagh Road Adipur. Powered by KC Jewelers, લેટેસ્ટ ફેશન ડિઝાઇનના ઓર્નામેન્ટ્સનો વિશ્વાસપાત્ર શોરૂમ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ।
દર્શક મિત્રો, આજે તારીખ 31 માર્ચ 2025 આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.